sabi ko? Jempo? Ilan? Dalawang ano lang. Dalawang slice. Ang bata? Ba? Ito sir. Okay. Dito na lang, hatiin ko na lang. Total kalahati naman. Tapos sir, ano? Ayan sir, 3/4. Free wifi, sir. Sir, 345. Pang ano to? Kasim ba to, boss? Boss, kasim to? Hindi na, ako na lang mag Ay, ikaw na. May buto yan sir. Kanong kilo rin? 400 Todo na. boss. Ha? 400. Ano, buo lang. Okay, okay. Okay. 345. Sir, ito bali 1,000 pera, 600, 10, 20, 30, 40, 55. Kasi 345 lahat, 650. Thank you. Salamat.